Ade mga buyer. Ade, isit na buyer man ini. Tama na pagtapos ni istoryahan. Kami mo pa lang. Mineral water. Ano nakalagay? Mineral water. Mineral water. Sino daw mabakal? Adi ho. Ade. Oh, ayan oh. Di na ba na orig ko? Oo. Sino may gusto? Ade. Adi ho. Sino pa da? Adi ho. Paligay na kay mapahimol sinda ng balay. Ade ho. Ade mga buyer. Ade, isit na buyer man ini. Ha? Ano sir, may napili ka na? Ay na napili. Ikaw ano sir napili? Ha? Already. Wala pa, teka lang. Wala ka na. Kakala na namin dun sa ilog, naligo kami. Bagalaki dating. Di gali. Oy, no. Oh. Guys. Ayan, pinsa ko nagbablog din yan. Ayan, i-follow nyo si Archie Andaya ha. Peter Andaya. Ayan. Para pang vlog.